Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksekusi Romo Kiai Haji Raden Mas Hadi Prawiro Negoro, Honorable Mrs. Sulistiowati SPD, the Principal of SMP Unggulan Al-Hidayah Kutorejo, Honorable all the teachers and staff of SMP Unggulan Al-Hidayah Kutorejo, respectable all of our love and visitors, unforgettable all my friends whom I love. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Raden Mas Hadi Prawiro Negoro. Yang saya hormati Ibu Sulistiowati SPD selaku Kepala Sekolah SMP Unggulan Al-Hidayah Kutorejo. Yang saya hormati seluruh guru dan pegawai SMP Unggulan Al-Hidayah Kutorejo. Yang saya hormati semua tutor bahasa Inggris, tak terlupakan semua teman-temanku yang aku cintai. Dear ladies and gentlemen, first of all, let's pray and thank unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of the world, who has been giving us mercies and blessings, so we can attend and gather in this nice place in good condition and happy situation. Hadirin sekalian yang terhormat, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di tempat yang indah ini dalam keadaan baik dan bahagia. Secondly, may salawat and salam always be with our best prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He has guided us from the sharpness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, namely Islam religion. Kedua, semoga salawat dan salam selalu menyertai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju terang benderang, dari kebodohan menuju kepintaran, yaitu agama Islam. Standing in front of you all, I am Azhar of the Masters of Ceremony. I would like to read the agenda this morning. Berdirinya saya di sini di hadapan kalian semua. Saya Hida selaku pembawa acara. Saya ingin membacakan agenda pagi ini. The first agenda is opening. The second agenda is some speech by some speakers. The third agenda is traditional dance. The fourth agenda is door prize. The fourth agenda is closing. Agenda pertama adalah pembukaan. Agenda kedua adalah sambutan dari beberapa pembicara. Agenda ketiga adalah tari tradisional. Agenda keempat adalah door prize. Agenda kelima adalah penutupan. Well, ladies and gentlemen, those are the agenda in this meeting. And now, let's turn to the first agenda, which is opening. Let's open our program this morning by reading Al-Fatihah together. Baiklah hadirin sekalian, itulah agenda pertemuan kali ini. Dan sekarang, mari kita masuk ke agenda pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara kita pagi ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Thank you very much, and may our program will be able to run from the opening to the closing. Terima kasih banyak dan semoga acara kita dapat berjalan dengan baik mulai dari pembukaan hingga penutupan. Amin.
happy audience. Now we have to the following national, which is a speech by some speakers. Alright, the first speaker I'm going to call Ibu Nyai Sulistiani Mashed. Hadirin sekalian, sekarang kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu beberapa pidato dari beberapa pembicara. Baiklah, untuk pembicara pertama saya perkenankan Ibu Nyai Sulistiani Mashed. Ibu Nyai Sulistiani Mashed, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Romo Kiai Mas Hadi Brawiranegara selaku ketua atau pemimpin Yayasan Pondok Al-Hidayah ingkang tansah kula taati, yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMP Unggulan Al-Hidayah, yang terhormat kepada Mr. Abdul Majid Falaha dari Suriah, yang terhormat Dr. Febi Junaidi MPD dosen UNM Universitas Semarang. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka di sini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga pertemuan kita semua ini dijadikan catatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai media penimba ilmu yang bermakna di dunia dan akhirat. Allahumma amin ya robbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kahaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya nabi yang dapat kita harapkan syafaatnya di yaumi hadza illa yaumil qiyamah. Semoga saya dan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumi hadza illa yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi yang cerah, ini pagi apa siang? Pagi setengah siang. Tasih ceria nggih? Sampun sarapan? Alhamdulillah. Sarapan itu sing paling nikmat, sing gadahi seger awake. Lek awake kurang dahar, engko yo gak iso sehat. Niki wau suwamangat lari-lari nggih. Keranten enten kunjungan saking Mister nggih. Isu-isu pun napa mandi pagi, wis siap-siap macem-macem. Penasaran kedatangan tamu istimewa yang tidak seperti biasanya, kan dari luar Indonesia. Ngoten nggih. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas kunjungan panjenengan Mister bersama staf-staf. Semoga kunjungan ini dengan silaturahmi ini kita bisa terjalin ukhuwah kesahabatan sepanjang masa. Tidak hanya satu kali ini, tapi
semoga bisa berlanjut di masa-masa yang akan datang. Dan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mister beserta staf-stafnya, karena disinilah tempatnya Al-Hidayah masih seperti ini. Kami selaku yayasan tidak bisa memberi tempat yang layak seperti mungkin panjenengan kunjungi sebelumnya, tempatnya enak ber-AC. Nah, kalau di sini AC alami, tengah sawah, ya. Nah, jadi tengsor barongan. Mungkin panjenengan mengunjungi Tasik niki kok perdesaan ngoten nggih. Tapi inilah kondisi perdesaan yang sejuk dan alami yang dicari-cari para orang kota. Keranten napa kula matur ngoten, orang Surabaya ning jalan ini macet ini selalu macet lek hari Minggu ataupun hari-hari tanggal merah. Bahkan lebaran niku macet. Keranten napa padha golek adem-adem ngoten ature nggih. Jenengan sedaya saking pundi? Mas Mbak ini nggih. Oh, Mojokerto mawon, alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Salajengipun harapan kami ya, yang ketiga harapan kami atas kunjungan panjenengan Mister beserta staf-staf ini bisa menjadi motivasi untuk anak didik kami. Semoga atas nanti terjalinnya ukhuwah ini, kunjungan panjenengan, anak-anak itu punya motivasi, oh aku harus seperti ini biar hebat seperti Mister dan Pak dosen ini ya. Karena nopo anak-anak ini pasang surut, kalau pasang ya hebat, kalau surut ya rada males ya, biasanya ngoten. Jadi saya mohon dengan pengalaman-pengalaman panjenengan yang ada, sampai detik ini panjenengan sudah melalui studi-studi yang lama dan penuh tantangan. Ini nanti tolong sembari diceritakan sedikit banyak juga boleh nggih. Ini untuk motivasi anak-anak didik kami, karena saya ingin generasi-generasi terutama dalam pendidikan ini menjadi generasi-generasi bangsa yang religius dan juga multi talenta ya, jadi serbaguna, bisa apa saja. Karena apa? Anak-anak ini ada yang pencapaian saya seperti ini sudah puas. Itu yang perlu seringkali abah dan saya dan juga beserta guru untuk memotivasi anak-anak. Kadang sudah puas dengan pencapaian yang masih seperti itu. Jadi saya mohon nanti panjenengan bisa memberi wawasan yang lebih mendalam untuk anak-anak. Mungkin cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks so much for your speech. For the second speaker, I am going to call Dr. Feby Junaidi, MP. The floor is yours. Terima kasih banyak atas sambutannya. Untuk pembicara kedua, saya akan memanggil Dr. Feby Junaidi, MPT. Dr. Feby Junaidi, MPT, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini?
Ya, coba lebih kompak lagi ya. Kalau saya tanya apa kabar hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bagus ya. Baik teman-teman, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga pada hari ini saya dari Bima Cinta Global dan rekan-rekan adalah Mr. Majid dan teman-teman semua dari Life Force dan semuanya bisa hadir di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, guru dan teman-teman dari Life Force yang saya hormati, perkenalkan saya Feby Junaidi. Saya berasal dari Pulau Sumatera. Ada yang dari Sumatera? Coba angkat tangan yang dari Sumatera. Iya, ada ya. Inti dari Sumatera, dari mana? Dari Lampung ya, tetanggaan. Saya dari Bengkulu. Jadi saya dari Bengkulu, saya menyelesaikan studi saya itu S1 di Universitas Bengkulu atau di UNIP singkatannya. Lalu setelah itu saya waktu itu bercita-cita hanya ingin menjadi guru. Waktu itu ingin pulang ke kampung halaman saya, dan karena bagi saya guru itu sangat mulia. Jadi saya menjadi guru pulang, itu cita-cita saya. Cuma seiring waktu karena adanya kesempatan, cita-cita itu berubah. Saya ingin sekali melanjutkan studi. Dan pada akhirnya saya mendapatkan beasiswa S2 di Bandung di Universitas Pendidikan Indonesia atau di UPI. Nah, saat S2 itu saya belajar dengan serius, lalu saya pernah pergi belajar bahasa Inggris ke kampung Inggris di Kediri. Tahu nggak? Tahu ya, pasti tahu. Jadi saya di sana belajar IELTS. Waktu itu saya ingin kuliah ke luar negeri setidaknya, ke UK, ngambil linguistik. Tapi pada akhirnya Allah berkata lain, dan saya waktu itu merubah haluan dan kuliah ke 11 Maret University di UNS. Alhamdulillah dapat beasiswa juga S3 di UNS. Artinya teman-teman, saat ini pemerintah kita itu menyediakan begitu banyak beasiswa bagi orang-orang yang tekun dan mau berusaha. Bukan hanya orang yang menunggu kesempatan, tapi orang yang mencari kesempatan itu. Karena kesempatan itu banyak. Cuma kalau kita hanya menunggu ada orang yang datang memberitahu, susah. Kita harus mencari itu. Saat ini kami, khususnya saya sebagai founder Bima Cinta Global yang bekerja sama dengan Sekolah Al-Hidayah dan juga Life Force, kami fokus kepada education dan social activity. Jadi saya fokus kepada coaching, scholarship, mentoring seperti itu. Jadi bagaimana agar anak-anak muda Indonesia ini mau menerima beasiswa dan mau mengusahakannya. Dan alhamdulillah saat ini kami telah menghantarkan sungguh banyak anak-anak muda yang studi ke dalam dan luar negeri secara gratis. Ada yang ke Inggris, ada juga yang kuliah ke negara-negara lain di wilayah-wilayah Australia, Eropa. Jadi teman-teman, dengan demikian bukan suatu yang mustahil. Adik-adik di sini semuanya atau teman-teman dari Life Course yang awalnya cuma menyaksikan kami di sini, namun pada akhirnya memiliki kesempatan untuk studi abroad. Jadi jangan khawatir. Yang paling penting adalah saya sampaikan ada 2 skill penting yang harus dimiliki oleh seorang santri dari segi kemampuan untuk mengejar beasiswa. Apa itu? Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu penting sekali. Jadi itu kayak semacam golden ticket, tiket emas yang bisa digunakan. LPDP scholarship contohnya, itu kalau tidak ada sertifikat TOEFL atau IELTS tidak bisa daftar. Bisa, tapi akan gagal, pasti. Dan teman-teman yang ingin kuliah ke Turki ataupun ke daerah-daerah Timur Tengah, kalau Turki bahasa Turki atau bahasa Inggris. Cuma kalau daerah Timur Tengah harus mampu berbahasa Arab. Artinya dari sekarang mumpung di sini di Al-Hidayah ini teman-teman memiliki kesempatan emas untuk mengasah kemampuan. Optimalkanlah bahasa Arab dan bahasa Inggris dari sekarang. Kalau mau lanjut studi ke luar negeri atau ke dalam negeri. Karena saat ini saya S1 beasiswa, S2, S3 saya gratis, sama sekali nggak bayar. Sama sekali nggak bayar dari pemerintah Indonesia, dari Kementerian Keuangan. Bahkan dikasih uang bulanan setiap bulan selama S2, S3. Bahkan ke luar negeri juga bisa. Teman-teman ingin ke UK, pengen ke Australia,
pengen ke Turki, saya punya channel. Kemarin kami ngebimbing orang-orang yang kuliah ke sana. Jadi orang-orang yang ingin kuliah ke Turki, ke Arab, ke Mesir, ke Egypt, insya Allah kami bisa membantu apa yang harus dipersiapkan. Nulis esai, nulis motivation letter, atau nulis yang lain pandu semuanya. Jadi teman-teman, dari sekarang saya sangat mengharapkan bagi adik-adik, tapi saya mau tanya, siapa yang mau kuliah nantinya ke luar negeri? Ada nggak? Yang punya mimpi kuliah ke luar negeri, ada nggak? Oke, yang punya mimpi ingin kuliah ke luar negeri, oke, lumayan banyak. Yang pengen mimpi kuliah di Indonesia saja? Di Indonesia? Oke, yang tidak mau kuliah, ada? Yang mau bekerja? Oke, nggak masalah. Jadi hidup itu pilihan. Cuma kalau teman-teman ingin memaksimalkan potensi diri, ingin kuliah nantinya, maka dari sekarang nggak hanya ingin kuliah, Inggris dan Arab itu penting untuk dipelajari untuk kebutuhan hidup kita ke depan, untuk pengetahuan kita, bukan hanya sekedar untuk kuliah. Begitu ya. Jadi teman-teman, nanti insya Allah ada Mr. Najib yang akan juga mengisi acara sebagai representatif dari Bima Cita Global yang akan menyampaikan materi dan motivasi kepada adik-adik sekalian untuk memburu beasiswa dan meningkatkan kompetensi di bidang bahasa. Ya, Mr. Majid ya, nanti silakan disimak materinya dengan baik dan semoga teman-teman semuanya memiliki motivasi untuk meningkatkan kapasitas diri. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan games dulu. Mau nggak? Oke, sebentar ya kalau mau. Teman-teman, saya ada sedikit permainan sebelum biar makin semangat menyimak materinya ya. Baik, permainan ini butuh mikir. Sudah ringan tapi butuh mikir. Yang konsentrasi adalah yang akan menjadi pemenang. Oke, konsentrasi ya. Saya membeli balon sebanyak 5, membeli celana 6. Lalu berapa banyak saya membeli baju? Berapa? 5, 6, berapa? 7? Ada yang lain? Berapa? Nggak ada, saya beli baju 4. Oke, berapa banyak saya beli kue? Oke, berapa? Adanya bagus 3 ya? Yang lain berapa? 2, kalah sama adanya 3. Betul, tentang adanya. Iya. Oke. Lagi, berapa banyak saya membeli mobil? 5, betul. Lihat tangan lagi ya yang lain ya, oke. Berapa banyak saya membeli rumah? 10, berapa? 5 lagi. Ya, ada yang tahu rumusnya? Apa? Jadi itu adalah gamesnya berdasarkan jumlah huruf dari kata itu. Baik, itu tadi dari segi bahasa. Terus mikir ya, berapa jumlah hurufnya? Rumah, R-U-M-A-H, berapa? 5. Mobil, M-O-B-I-L, 5. Kue, K-U-E, 3. Masuk kue 10. Iya, oke. Next game, satu lagi ya sebelum itu. Teman-teman ini berhitung 1 sampai 20. Yang mendapatkan angka 20 adalah pemenangnya. Ingat, yang mendapatkan angka 20 adalah pemenangnya. Boleh menyebutkan 2 angka sekaligus. Contohnya 1, 2 boleh, 3, 4 atau 4 saja, 3 saja boleh. Tapi nggak boleh ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya boleh. Ingat, maksimal 2 angka boleh disebutkan. Ada yang mau mencoba? Maju ke depan. Saya sangat senang dengan santri yang berani berpendapat. Kalahnya nggak apa-apa. Proses of learning, proses belajar. Salah ropoponya nggak miss. Ya, oke. Ada yang mau mencoba yang laki-laki? Oke, ayo jangan malu-malu. Yang depan, ayo. Ayo, ada yang berani? Oke, coba nih. Masnya dulu ya. Mas yang depan, ayo. Ya, ayo, coba. Sini. Ayo. Harus berani, jangan malu-malu sama teman yang lain. Oke, ini dulu, ayo. Ini metode nggak sampai soalnya. Ada yang berani? Oke.
name is Stella Azwar, but you can call me Stella. Zela. Oke, Stella. Oke. Stella. Oke, nice. Stella, so kita akan berhitung 1 sampai 20. Nanti yang mendapat angka 20 adalah pemenangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Iya. Apa? Oke, ini one else. Ada yang mau lagi? Ayo, selain Sela, ayo. Sel, kamu tunjuk temanmu satu, Sel. Siapa aja bebas. Ayo. Aku menunjuk ke Mbak Latifah Hairina from 8th grade. Oke, please, Mbak Latifah, time is yours. Oke, Mbak Latifah berarti from Traunan. Oke, so can we start it? Bisa dimulai gamesnya? Saya atau Mbak Latifah duluan? Saya. Oke. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20. Oke, Mbak Latifah tunjuk kemana? Yang Iwan dulu. Ayo. Coba yang Iwan. Biar teman-teman, ayo. Ferdi. Oke, Ferdi mana Ferdi? Ayo Ferdi. Oke. Ferdi. Oke, Ferdi, are you ready? Ready. Oke, how is it? Ayo, Ferdi duluan. Ferdi atau Mas Teddy yang duluan? Aku. Ferdi. Oke, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I'm so sorry. Oke, yang terakhir satu orang lagi deh. Ya, Fer. Sultan. Oke, silakan. Oke. Santai kan, nggak usah grogi kan. Sultan. So, where are you from? Sultan. Ya, where are you from? Mana asalnya? Dan mana asalnya? Where are you from? Blitar. Blitar. Oke. Sultan, siapa yang duluan kan? Mas tadi itu Sultan. Sultan duluan. Oke, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, sekarang saya kasih tahu ya rumusnya. Nanti kalau kalah lagi kita hukum. Oke, rumusnya adalah, Sultan sendiri dulu ya, Dan ya. Rumusnya adalah yang pertama, ini adalah maknanya kita itu jangan menjadi orang yang terbelakang, harus mengambil kesempatan dan terdepan. Kalau kalian yang pertama, kalian akan menang. Kalau kalian yang pertama dan mengikuti formulanya, kalian akan menang. Apa formulanya? Kalian harus menjadi yang pertama dan sebutkan 1, 2. Ingat 1, 2. Lalu ambil angka 5, angka 8, angka 11. Ingat 1, 2, 5, 8, 11, 14, 17. Ya udah aman. Oke, 17 ya. Tapi ketika lawan kita ngomong 18, jangan ngomong 19 kita. Ya, 17 terus 20. Ingat 1, 2, 5, 8, 11, 14, 17, ya 20. Kita mulai kan. Awas nih, malu kalau salah. Oke. Sultan atau saya yang duluan? Oh iya, jelas, bagus, sudah paham ya. Saya duluan. Oke, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kesalahannya di mana?
tidak mengambil angka 11. 11-nya diambil, jangan di skip. Ya, ulang lagi Tan. Ini kalau salah lagi, Sultan hukum nanti ya. Kita suruh apa hukumnya nanti? Bersih-bersih, apa? Nyanyi ya? Oke Tan duluan. Oke, mulai. Tadi masih magang dan yang ini beneran. Oke, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15. Yakin? 16, 17, 18. 19, 20. Oke. Karena Sultan sudah berusaha, nggak apa-apa. Ada yang lain mau coba? Mau salah? Ayo, please. Ada yang belakang yang nunjuk. Ada yang belakang. Silakan. Yang belakang ini. Ayo. Satu orang lagi terakhir ini. Ada yang? Ayo. Ada yang mau? Jangan jadi yang penakut dong. Yang ahwat ada? Ya, silakan. Berdua sama Sultan, saling bantu. Saya kasih mikrofonnya sama temannya. So, kasih sama dia. What is your name? Okay, how can I call you? Namanya siapa? Your nickname? Satria, baju hitam. Oh iya, Satria ya. Satria, where are you from, Satria? Dari mana? Dari tadi ya? Dari tadi ya. Oke. Mas Baby atau Satria yang duluan? Saya duluan ya? Ya. Hah? Oh saya, enggak, saya hanya host. Mantap, yakin ya, saya yang duluan. Oke, Satria. Silakan, dimulai. 1, 2, 3, 4. Jangan dibantu ya. 5, 6, 7, 8. Netizen nggak boleh bantu ya. 9, 10, 11. 13, 14, 16, 17, 18, 19. 20. Oke, satu kali lagi Ini makam taruh lain tadi. Ayo semangat Ayo. 1, 2. Sebentar, sebelum mulai Mas boleh tahu 1, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Mulai. 1, 2, 3, 4. 5, Netizen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aja. 11, 12 ya. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Terus, ayo. Terus, udah 17 saya. Terus, oke, satu terakhir deh, masa yang menang? Saya ingat yang menang. Terakhir yuk, satu orang. Ya, boleh. Atau teman-teman dari lain course aja deh. Ayo, lain course aja. Ya. Oke, lain course ada. Oh ya. Oke, so, what is your name? Wiki. Where are you from? Blitar. Oke. Wiki, saya duluan ya. Duluan dong. Oh, saya duluan dong. It's okay. Very nice. Oke, silakan, Wiki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Jangan salah, saya belum percaya. Jangan kebetulan ini. Sekali lagi. Biar juga kebetulan. Ayo silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeay. Terima kasih ya Satria, Wiki dan tadi siapa namanya? Dan Sultan. Silakan duduk. Baik teman-teman, terima kasih banyak semangatnya. Selamat nanti menyaksikan motivational speech dari Mr. Majid. Mr. Majid ini bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Indonesia juga, tapi belum begitu lancar.
Terima kasih banyak atas antusiasnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks so much for your speech. For the third speaker, I'm going to call Mr. Abdul Majid Falaha from Syria, our day of UNS International Scholarship. The stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? Good. Alright. I'm Abdul Majid Falaha from Syria. I'm an awardee of the UNS International Scholarship in Solo. Do you know UNS? 11 Maret University? Yeah. Alright. And I'm taking a bachelor's degree in English language and literature. And my native language is Arabic. Alright. So today I wanna tell you why we should learn English. I will start by asking you, maybe some of you, why do you learn English? May I ask? Mas. All of you are learning English, right? No, not all of them. So, who are taking English courses? Yeah, you. They run away. It's okay. 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 Stand up. Yeah. Yeah. You. Yes. Alright. You're learning English, right? Okay. Why did you decide to learn English? What motivated you to learn English? Of course, everything has a reason. Yeah, right? No one learns for no purpose. So what is your purpose of learning English? What is your purpose of learning English? Why are you learning English? Because English is language international. What else? What else? Is there any other reason? Because English language is good. Alright. So, and also for communication, right? To communicate with foreigners, with, you know, if you go abroad or if you go to Jakarta, so you can find a lot of foreigners, right? Alright. So, English is important for international communication, but not just only for communication. English is literally beneficial for you in everything in this era. For communication, for making an international business, for traveling, having vacations overseas, for you know, studying abroad, getting a scholarship. So let me tell you a little story about me. I got a scholarship here in Solo, and if I couldn't speak English, I wouldn't have got this scholarship. So that's why English is so important if you are interested in studying abroad. I just saw many students raise their hands when Dr. Pepi asked who plans to study abroad. So, those who are planning to study abroad, have you already started learning English? Yes. Yeah. Great. Great. So, and also remember that you need also English for, you know, if you study abroad or even if you study in Indonesia, to access information, you know, to read. When you go to college, you will need to read researches and articles. So you need to know English in order to understand research, right? Dr. Pepi? Right. And what else? So this is the main goals of learning English, but we also have, you know,
some other reasons like cultural understanding. Let me ask some of you questions. Have you ever met any foreigner? Bisa bahasa Inggris? Yeah. What's your name first? You. Namamu siapa? Sabrina. Sabrina. Okay. Do you have friends from outside Indonesia? No. Okay. When you grow up, maybe you will have friends from outside. So, when you have friends from outside Indonesia, you will learn about their culture. So, if you cannot speak English, you cannot learn about their culture. For example, me in Solo, I live in the dormitory. There are many international students there. So the only language that we can communicate in is English. So through having conversations and discussions, I learned a lot about different cultures. So as I told you, we need to learn English. I told you that what can motivate you to learn English is to study abroad, and many of you said that they are interested in studying abroad. So start learning English from now and practice, and find friends, international friends to practice. Did anyone here have any international friend from, social media or in reality? Did anyone have? From students? No one? Okay, maybe I can tell you, give you some websites and applications to practice in English and have, friends that can motivate you and help you in learning English. Do you know Hello Talk? Anyone? All the students? No one knows Hello Talk? Everyone has HP, handphone, right? From students. Forbidden. Ah, I see. So they cannot study from yeah, I see. All right. And so what can motivate you to learn English? Traveling also, studying abroad, and having vacations outside. Of course, everyone likes to go abroad, and have vacations outside Indonesia, right? Let me ask someone. What's your name? What is your name? My name is Muhammad Fadil. Okay, Fadil. Do you plan to, when you get older, to go abroad to visit, for example, other countries in Europe or Arab? Do you plan to do that? Oh, still planning. Yeah, so you have a plan. That's good. So, can you do that if you cannot speak English? Yeah, so that's why you have to learn English, right? Okay. And how do you practice English here? Do you practice English? Yeah. Okay. Any other students who wants to participate?
sama kita ini. Yeah. Can you give anybody how to motivate and speak English very well? Yeah. I see. Okay. Yeah, let me give you some practical tips to learn English. But it said the handphones are forbidden, so I don't know what. Yeah. So what is? I don't have any other ways for them to learn. I don't know because there are no foreigners here living here to practice with them, right? So I don't know what kind of other tips and techniques that they can use. Nih. Oke, tapi kalau bahasa Indonesia saya ada kesalahan, kekurangannya. Oke. Iya. Baik. Oke, untuk belajar bahasa Inggris mungkin bisa mulai belajar dari ada libur kan, ada hari Jumat atau mereka balik ke rumah masing-masing kan? Enggak. Iya. Jadi belajar di sini aja di sekolah, sama kalau juga mau daftar di sebuah kampung Inggris atau lain course atau yang tadi Dr. Feby sebutkan Bima Cita di lembaga Dr. Feby juga ada kursus Inggris kan? Ya, kalau online pilihan online tidak ada ya ada offline juga ya. Jadi mulai cari kursus bahasa Inggris untuk praktik. Kalau bisa dapat chance untuk pakai HP nanti bukan sekarang ya nonton video di YouTube kursus bahasa Inggris di YouTube, cari teman-teman dari luar negeri untuk praktik sama mereka. Tapi untuk sekarang ya belajar offline di sini. Apalagi mungkin mulai belajar yang dasar saja, basic ya. Baca buku ya, pasti ada buku ya. Baca buku dalam bahasa Inggris, baca cerita. Ada yang suka cerita ya, pasti semua ya, semua. Oke. Beli buku cerita yang dasar, buku cerita yang bagi anak-anak, karena buku itu bahasanya sederhana. Kalau buku yang cerita yang panjang atau gitu itu susah bagi kalian ya. Ada juga tata bahasa juga penting ya, untuk bahasanya sempurna dan bisa dipahami harus juga belajar tata bahasa, dan praktik adalah unsur yang paling penting. Kalau belajar aja tidak pakai, tidak akan bermanfaat ya. Ya. Oke, mungkin sekarang kami coba practice session, boleh sekarang? Coba kalau ya. Ya, silakan. What's your name? My full name is Nadine Okta Aurelia, you can call me Nadine. Nadine. My full name is Satika Dahalia, you can call me Diva. 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 Okay. Where are you from? I'm from Resi. Where is it? In East Java? Yes. Okay. And you? My Din. from Also in East Java?
Alright, I haven't been there yet. How about you? What's your name? My full name is Sela Azhari, but you can call me Sela. And I'm from 9th grade. Za. Actually, what's your name? Sela. Sela. And you? My full name is Aza Azhara Nadia, but you can call me Aza. Yes. Hadap sini. In line course, right? Sudah mendaftar di line course ya? Oke. Kamu belajar, let me speak English, okay? So, what do you study there? Tell me a little bit about your experience there in learning English. How is your English so far? Can you speak fluently? Can anyone speak fluently? Ada yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar? Sedikit, tidak apa-apa. Yeah. Maybe tell me a little bit about yourself, not just your name and where you're from. What are your hobbies? My hobby is reading and writing. Do you like reading stories? Yes, I so like. Right. Have you ever read any story in English? Have you ever? Yeah. Do you remember the name or the title of the story that you read? Masih ingat judul cerita yang kamu pernah baca? Yes. Ya, judulnya apa? What is the title of the story? Pergi menghilang. In English? Gitu. Go and come. Go and come. Is it in English or Indonesian? The story is written in English or Indonesian? Dalam bahasa Inggris. Go in come. Yeah. The story is written in English or Indonesian? Indonesia. I mean English. Have you read any stories in English? No. Not yet. So you have to start reading in English to improve your English language. What other hobbies do you have? Yes, I have. Like My what? hobby is memorize. Masya Allah. How many juzuk have you memorized so far? 4. Masya Allah. Are you planning to memorize it all? Masya Allah. Good job. Thank you. How about you? Can you tell me about your hobbies? Latin, ya? Nice. What else? Swimming. Can you swim? Can you swim? Bisa berenang? Bisa. Good. That's good. And how about the other hobbies? Do you have any other hobbies related to English? Like reading stories or speaking English or writing? I like singing. Singing. In English or Indonesian? Dalam bahasa Inggris? Indonesia. Yeah. That's great. How about you? Yeah. Your hobbies? Cooking. You can cook. You can cook Indonesian food. Can you? Bisa memasak? Yes. No. Alright. And how about you? How about you? What are your hobbies? Hobby is draw and read. Only this one? Do you have any other hobbies? I like draw and I like cooking. Same, you have the same interest. Both of you like to cook. Yes. Great. And when did you start learning English?
Sejak kapan mulai belajar bahasa Inggris? Since 7th grade. Since 7th grade. 7th grade. And now you are in the 8th grade or 9th grade? I'm 9th grade. Great. So you have been learning English for almost 2 years, right? Right. You also started 2 years ago? Yes. Great. Alright. From the boys, we need 3 or 4 students to practice. Thank you so much. Yeah. do you Mr. have- Maiji, Yeah. might I ask you any question? Yeah, sure. Mr. Maiji, how did you get scholarship in UNS? Yeah. That's a good question. Yeah, as I told you, English was one of the requirements to get a scholarship, and also the grades in high school also matter in this, this condition. So, two years ago, I was looking for a scholarship in abroad, not just in Indonesia. I started learning English. I learned English at school like you, but I couldn't speak at all because I just learned the grammars and I passed the exams and that's it. And then 2 years ago I planned to study English, hard, and started looking for scholarships. Then I applied in UNS, in Russia also, in Cyprus. Do you know Cyprus? Cyprus is a country near Turkey. It's an island, Pulau. Yeah. So I applied for 3 scholarships and I got them. I got 3 scholarships. Yeah. Then I chose to come to Indonesia. Yeah, I applied, filled out the application, and yeah. I had an interview and an exam in English and mathematics. And then after I passed the exam, I was interviewed and then I came here. Yeah. It's a simple process, but you have to be able to speak English. If you cannot speak English, you cannot go abroad. That's why this, will motivate you to learn English if you are interested in going abroad. Of course you are, right? You are interested in studying abroad? Are you interested in studying abroad? Apakah kamu tertarik belajar di luar negeri? Yeah. I want to in Japan. In Japan? Yes. Great. I also want to continue my master's degree in Japan. That's why I am also learning Japanese. Can you speak Japanese? I like anime. Yeah, but can you speak Japanese? Koshi. Bahasa Jepangnya Koshi. Yeah. I don't know. But I know. Konnichiwa. I tell you. Itadakimasu. I didn't like Japanese. What? I didn't like Japan. So yeah, start learning English first. Learn English first, then after you master it, you can start learning Japanese. Because with English you can study in any country, but with Japanese only in Japan. That's great. You have great goals. Thank you so much, guys. From the boys, I will invite 4 or 3 students to have a conversation. Yeah. Please. Mr. Manji. Welcome. Yeah, thank you. Yeah, thank you. From the boys, please raise your hands if you want to have a conversation. Can I choose someone? Yeah, okay, choose your friends.
One more. Okay. Can you introduce yourself first, please? Starting from you. My full name is Muhammad Ilham Abdullah from Masjid. Can I call me Fadil? Fadil. Okay. Next. My name is Anita Natasha. You can call me Anita. Anita. Rahman. Okay, nice to meet you. My name is Firza. Okay, nice to meet you. Thank you. Okay, go back to Fadil, right? Yeah. Okay, tell me also about your hobbies, about your daily life in English. What do you usually do in your daily routine? in my home. Yeah, in home or here at school. My hobby is photography. Great. And do you have a camera? Yes. Really? Camera or you mean in your handphone? No, You have a camera? Yes. Great. Nice. Because I see professional photographer. In the future. So what do you usually do in your day? Do you take photos of the natural, scenery here around you, or what? Okay, and please guys listen to your friend while speaking. And what do you do in your daily routine here at school? What you are learning here, right? In this school. You speak here in the school, stay here, right? What do you do in your daily routine? Tell me a little bit. When do you wake up? When do you finish your classes? When I finish my class, after playing football, take my camera. That is my camera. That is your camera play. So when do you start your classes? Start. Yeah, start. Kelasnya dimulai jam berapa? 7:50. You have a great, hobby, photography. I'm also interested in photography, but I don't have a camera. I just take photos with my phone. Yeah. When first interested in photography, I was very excited about camera photography. So I started training photography using a phone. And then Then I started to get I want to go to the class. So I get to when I was very excited. But now digital media, so you are working. yes. Great. So guys, see, your friend can speak English fluently, and also he's a future photographer. He has a camera. Can you hear me, guys? Yeah. See, learn from your friend. He can speak English fluently and has great hobbies. He's interested in photography. Maybe you can learn from him. You can be fluent like him. It's not impossible, right? Everything is possible in this life if you try. But if you don't try, nothing will happen. Nothing will improve. So if you don't have to open my teaching this job because when I still maybe 6 years I was interested in English and playing sing sama English how people say I was in Cuba. You? Teach study English in Cuba. Kuman. Cuba. Sorry, Kuman. Bahasa English there is some examples like math. Yeah. How about you? Tell me a little bit about your hobbies, your goals in life. What do you plan to do after you
graduate from this school? Well, okay. Video games or the games like the one that we just played? Video games, you like video games? Game? Let's see. Okay. Just tell me about your goals in life. What do you plan to do after you graduate from school? Do you also plan to study abroad, to travel? What? Why do you want to learn English? Do you understand my question? I said, yeah, okay. I said, apa tujuanmu di hidup ini ya? Kenapa kamu mau belajar bahasa Inggris? Apa motivasinya? Karena dulu itu saya dikasih tahu sama guru saya, itu 5 tahun akan datang atau beberapa tahun itu di Indonesia itu sekarang sudah memasukkan bahasa Inggris semua, karena bahasa Inggris kan internasional. Ya. Jadi saya ingin belajar. So guys, see what your friend said. He said why he learns English because one of his teachers ever said to him, a few years later or in 5 years later, English and Arabic will be spoken in Indonesia because they are both international languages. So his teacher said to him, you have to learn English. So, and you all also have to learn, not Anuta, not just Mas Anuta, all of you have to learn English, right? Okay. Do you have any questions to me? Do you have any questions to me? Ada pertanyaan kepada saya? What do you think about education in Indonesia? It's great actually. It's my first time to come to Indonesia and study here, but I really appreciate everything in Indonesia. I'm so happy. The education is great, and the life here in general, and the people and everything is fine. The people also are so friendly, and yeah. But maybe I sometimes struggle because of the Indonesian language. Even though I'm studying in the English department, but some of my lecturers still use bahasa Indonesia or bahasa Jawa. So I'm struggling a little bit. Now I can understand Indonesian, but when they mix it with bahasa Jawa, campur, I to be honest. Yeah, but in general, yeah, the education is great, and many of my lecturers studied abroad in UK and Australia. Yes, I have great lecturers and professors. Dr. Baby know they studied in the same university in UNF. Beliau bersama di forum Dewas Education. Yeah. Yeah. I thought you. Okay. Remind me of your name, please. Your nickname. Friza. Right. Raman. Okay. Raman, friendly, yeah? Right. Okay. Tell me also a little bit about your hobbies, about your goals in life. Why you learn English? What, cooking? Cooking? I really find boys interested in cooking. Why are you interested in cooking? Usually only girls cook, right? Why are you interested in cooking? What? You like this. Do you help your mother in cooking? What can you cook? Nasi goreng? What else? Can you cook bakso? No. So why? And then you like cooking, right?
Do you plan to open like a restaurant or warung in the future? No. So it's just a hobby, right? I see. Great. You have a great hobby. Okay. How about you? Reading a book in English or Indonesian? Indonesian. Stories or what? How about English? Have you ever read any book in English? Pernah baca buku dalam bahasa Inggris? Ya. Itu apa? What kind of book? Kamus. Dictionary. It's not a book. This one is dictionary. So it has no text. It's just words. It just has words, right? Yeah. Maybe you can start reading stories, short stories. Do you have any short stories in English? Punya buku cerita pendek dalam bahasa Inggris? Yeah. Maybe you can find some books in the library. Stories in English. Start reading short stories, and then after that you can, watch videos in English and read other short stories, and this way you can improve your English. Do you have any questions to me? Yeah. I have visited during my stay in Indonesia so far. I have visited Jogja because it's near Solo, and what else? Wonogiri. You know Wonogiri, right? What else? And Klaten. Central Java. Klaten. Getting Klaten in Central Java, right? Klaten. Yeah, maybe my pronunciation. Okay. And Bangka Island, yeah. Yeah, Bangka. Last semester break, I got a summer course there in Kampus Muhammadiyah. Yeah, and now Mojokerto. It's my first time to East Java. What? Yeah. Wow. I heard about it. Yeah, I read about it when I studied Indonesian culture in BIPA class. Kursus Bahasa Indonesia. Yeah. Do you have any other questions here? No. All right. Thank you so much, guys. You speak English well, and I hope all of you, the others, learn from your friends and start practicing English. You can practice with your friends. Please remind me. Yeah. Syria? My impression about what? My impression about my country, Syria? Yes, I see. It was a safe and a good country, but not anymore. Yeah, there's still an ongoing war there, but my city there now is safe. Just sometimes Israel bomb the airport every month, I think, and there are many groups fighting each other, like the government, opposition, Russian military, Iranian military, Kurdish military. So it's a complicated situation now. Like in Palestine, and it's worse than Palestine, to be honest. Russian military, and American also. There's some big war on Syria. Now it's not a big war, but there's still. And
And no. The war in Syria started 12 years ago, almost 12 years ago. It's ongoing until now. Not because of Palestine, no, it's because of corruption. Yeah. Corruption. Yeah. Not what? Many kinds of corruption, not just money. And also because we have oil there also, so Russia and America want to take the oil. So it's a really complicated situation. You have it. Thank you so much. I hope so. Thank you. Do you have any questions? Okay. Thank you so much, guys. This is my first time to speech English. I was on online just for sure. Yeah, that's why This is my first time. Yeah, this is your first time to speak English. Yeah. You speak in online chat. You chat in English, but you don't speak it orally like this. Yeah. That's why you can speak English well. That's why I am interested in English. That's great. I hope you can improve your English much more. Alright. Thank you so much, guys. And I can take a picture with you. thank you so much. You're welcome. Thanks so much for your speech. Well, happy audience, we hope just to listen some. Thank you very much. Well, happy brothers and sisters, ladies and gentlemen, we have to listen some speakers. In order that we aren't proud and tired anymore, we will be entertained by traditional dance performance by students of SMP Unggulan Al Hidayah. Please welcome my friends, time is yours.
Well, happy brothers and sisters, ladies and gentlemen, we have enjoyed agenda by agenda, and we are going to the front agenda that is done France from our guitars. But before going on, I would like to close our program this morning. I realize that I have done many mistakes, so I apologize to you all. Thank you very much for your nice attention, and the last I say. Baiklah teman-teman semua yang berbahagia, Bapak dan Ibu sekalian, agenda demi agenda sudah kita nikmati dan kita lalui, dan kita masuk ke agenda yang keempat, yaitu conference dari para tutor kita. Namun sebelum melanjutkan, saya ingin untuk program kita pagi ini, saya menyadari bahwa selama proses acara berlangsung mungkin ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf kepada hadirin semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan yang terakhir saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mrs. Overbison from English Language Teachers, time is yours. Yang terhormat Ibu Bapak Tutor Bahasa Inggris, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat? Are you tired? Do you sleepy? Yes. Oke, baiklah, sekarang ganti kita yang handle ya. Untuk selanjutnya yaitu acara pemberian souvenir atau kenang-kenangan dari SMP Al-Hidayah kepada Mr. Abdul Majid Falaha from Suriah. Monggo waktu dipersilahkan. Please come forward. Dokumentasi. Foto dulu. Thank you. Monggo untuk selanjutnya kepada Mr. Abdul Majid beserta Bu Nyai dipersilahkan untuk maju ke depan. Please come forward, Mr.
matur suwun Bu Nyai. Keliru. Thank you. Ngapunten nggih. Baiklah, untuk selanjutnya adalah pembagian door prize dari beberapa game yang sudah anak-anak ikuti tadi pagi, nggih. Gimana? Ada yang penasaran? Dapat apakah kalian? Semangat dong, tadi gamenya apa saja? Sudah tahu pemenang-pemenangnya? Hello. Hai. Hello, hai. Hai, hello. Gimana? Sudah ngantuk? Sudah lapar? Sudah apa ya? Sudah pengen rebahan gitu? Iya, semangat dulu ya anak-anak. Oke. Baiklah, di sini kami persiapkan dulu. Monggo untuk Miss Wulan, saya kasih waktunya untuk membacakan pemenang-pemenang game yang sudah diikuti oleh anak-anak tadi. Okay, thank you very much for your time. Okay, how are you today? Okay, repeat again. Repeat again. How are you today? Wonderful. Okay, thank you. Sudah tahu belum kira-kira siapa sih pemenangnya? Juara 1, 2, atau 3? The first winner, second winner, and the third winner. Who is? Siapakah? Okay. For the first, the games A or B. Games A or B. Siapa pemenangnya tadi? Kelas berapa? Okay. The first winner. Oh sorry, kita mulai dari yang ketiga. Oke, the third winner. Maju nanti ya, perwakilan satu anak dari tiap kelasnya. The third winner is dang dang dang. Okay. The 9th grade A. Give applause. Give applause. A. Please come forward. Silakan maju ke depan perwakilannya dari 9A. Ayo Mbak Azza atau siapa? Mbak Sela. The third winner. Yang ada siapa 9A? 9A siapa? Oh iya, sorry iya. Yang laki-laki, cowok. 9A. Ayo 9A, Mas. Ayo. Ayo Mas. Mas maju lagi nggak apa-apa. Minta Bu Sulis monggo untuk menyerahkan hadiah kepada anak-anak. Tolong dokumentasi nggih. Senyumnya Mas. Hadap ke depan Mas. Hadap kamera. Jebret. Oke, thank you. Oke. Selanjutnya, for the next, the second winner is siapa ya? Cowok apa cewek? Kelas cowok apa kelas cewek? Oke, the second winner is A grade B. 8A. Ayo Mas, silakan maju. B. 8B. Iya, B. Ya, 8B. 8B. Sorry. Oke, B ya, B. Oke. Maybe Mr. Fabi take a picture. Dan ke depan untuk mengambil bantu jepret. Oke, sudah. Sudah rapat ya.
pemenangnya. The first winner. Okay, the first winner is the 9th grade B. Mungkin semua tutor bisa monggo Mr. Wahyu, Mr. Arifin, Miss Pur, Miss Harti, come forward. Kita foto bersama. Kita juga. Okay, congratulations to 9B. Okay. Okay, for the next game, vocab connection. Vocab connection. The third winner is the seven. Dari Mr. berdua dulu, monggo. Mr. Wahyu sama Mr. Arifin, silakan maju ke depan. Nanti yang juara pertama langsung bisa foto sama Mr. Maju dulu ya. Oke, so. Cheers, Mr. Arifin Sate. Thank you. Okay, for the second winner. Who is the second winner is? The second winner of vocab connection game is the egg apa? The egg A. Yes, good. Oke, ini yang pemenangnya, the first winnernya bisa berkesempatan untuk foto sama Mr. Majid berdua. Oke, take picture with Mr. Majid. Oke, the first winner of the connection word, the vocab connection games is the seven. The seven. Okay, thank you for your time today. See you next meeting, maybe in
kita foto bersama dulu untuk yang oh ya, untuk semuanya dapat kesempatan untuk berfoto juga kok dengan Mister ya. Tapi bareng-bareng aja ijen-ijen sesuai. Nggih, putra dulu Bareng ijen-ijen kemarin sore nduk ya. Oke. Oke, thank you. Untuk kelas berapa dulu? Per kelas atau gimana? Per kelas atau cowok-cewek langsung? Oh, cowok dulu berarti. Ayo kakang dulu maju ke depan. For boys dulu lah. Atau girl dulu. Kakang dulu mawon, bukan nama-nama dia. Kakang dulu, Mas, ayo maju dulu. Oke, mas-masnya semuanya Take maju. picture with the boys. Semuanya sama Mr. Feby, Mr. Ayo Mas, cepetan Mas. Guru-guru sekalian toh Bu. Ya, sama gurunya sekarang sama guru-gurunya juga akan cukup dengan Mr. Majid sama Mr. Feby. Oh, enggak mulai Nanti bis-bis nggih. Yang merasa tinggi di belakang, yang merasa tinggi di belakang. Yang kecil, yang imut-imut juga. Boleh saya duduk. Tapi saya berdiri enggak apa-apa, misalnya. Mr. Feby saya berdiri. Ya kan ada yang duduk yang di depannya sini enggak apa-apa. Oke. Depannya misternya enggak apa-apa. Oke. Yang kecil di depan, yang kecil. Depannya sini masih bisa kok. Ya. Yang belakang nggak kelihatan wajahnya ya. Yang kecil di depan, yang di depan ya. Pindah di depannya. Di depan, duduk di depan. Oke. Yang sebelah sini ada berdiri, yang sini ada lagi. Ayo, ayo. Cepetan yang belakang. Yang kedua itu gini ya duduknya. Nanti yang paling depan duduknya gini. Ayo cepetan Mas, yang belakang. Yang belakang. Ayo belum. Ayo nak. Dulu. Biasanya di ngarep. Nah, benar motor. Pokoknya nyaplek, plek. Oke, sini ketok tembur yang lanjut nih ya. Oke, di sini sayang. Oke, kasihan misternya kalau capek. Ayo, Kang. Oke, ayo teman. Ayo. Atau jongkok gini juga bisa itu kan. Atau kayak main bal-balan, Yang belakang kita itu berdiri. Yang belakang kita berdiri. Ya, jongkok gini enggak apa-apa itu biar yang belakang kelihatan. Sudah? Oke, siap. Are you ready? Oke, siap. Silakan yang mengambil gambar. Keep smile, tersenyum, bilang sate. Sate. Sudah cukup? Oke, terima kasih. Sekarang yang perempuan, yang laki-laki kembali ke tempat dulu. Yang perempuan yang merasa tinggi di belakang, yang kecil di depan. Mas-masnya di mangkok yuk, saling gitu. Oh, sampai. Yang kecil di depan, awal. Yang tinggi di belakang. Yang merasa imut di depan, yang imut-imut di depan, yang tinggi-tinggi di belakang, ya. Oke. Duduk Mbak, duduk. Yang di depannya Mister duduk. Royoan Biar Misternya semuanya itu loh, Saya ini nggak punya kesempatan. Ayo mbaknya, nggak apa-apa ini saya nari. yang nari-nari Yang kita juga. Ayo nggak apa-apa yuk. Yang nari tadi mungkin di depan nggak apa-apa. Ya di depan nggak apa-apa. Oke. sebelah timur kurang ya. Yang di belakang nggak kelihatan bisa di sana loh Mbak. Sebelah timur sana. Nggak pada nggak sama loh semua. Tapi maju Mbak. Hello, terus maju. Sing nari nang di depan. Ini seragam kafe. Maksudnya kasihan. Oke, benar. Sudah siap? Lihat kamera. Senyum, keep smile. Lihat kamera Senyum sate. Lihat kamera. Satenya lama ya, sate. Ayam. Sudah.
kembali. Sekarang OSIS dulu. Anak OSIS silakan masuk. Ya, ini Bapak sudah nih, monggo balik dulu. Sekarang anak OSIS yang pakai alma mater. Nggak oleh royongan, ya nggak boleh rebutan. Ayo anak OSIS cepetan merapat, jangan lama-lama. Durasi. Mas, ayo mas, yang pakai alma mater ikut nggak? Selari ke mau. Oh, jogel, sampai Oke, ya boleh di depan, nak. boleh di depan ini nggak apa-apa tapi duduk. Boleh, ya. Ya mbak, sebelah sana. Mbak, yang sebelah sana masih kosong ya. Sebelah sana. Yang putri semua duduk, didengarkan ya. Yang putri semua duduk. Oke. Yang putri semua Persiapannya kelompok duduk. tari tadi ya. Persiapan di sini. Ayo mas. Oke. Kayaknya ini kebanyakan di sebelah kanan. Sebelah timur. Oke, sebelah timur. Jongkok mas, gak apa-apa di depannya Mister, depannya Kang itu. Ayo mas, cepetan durasi mas, yang lain nungguin. Ayo, mesti tungguin kan jawab ya. Ayo mas. Ayo, Untuk foto sama gue gak ya, foto. Oke. Ayo, Sudah? Ayo mas, sudah, lihat kamera. Senyum. Keep smile, sate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah? Oke, thank you. Sekarang anak tari. Anak OSIS silakan mundur ke belakang. Oh, jalur tambah. Oh, berarti sebelah sana diisi, yang sebelah timur diisi. Bu. Sebelah timur mbak, terus lagi. Khusus OSIS cewek narsis. Ya. Oke. Ayo sudah. 1, 2, 3. Sudah. Oke. Terima kasih. Sekarang anak tari. Anak tari tadi jumlahnya berapa? Oke mas. Oke, anak tari yang sebelah timur ada 3, yang kanan 4. Ya, duduk di depan 1. Pas. Oke, good. Bagus. Oke, silakan lihat depan. 1, 2, 3. Sudah apa belum? Oke, thank you. Sudah. Sekarang giliran Ustadz sama Ustazahnya. Oh, lagi. Giliran mbak, yang lain nggak upan waktunya. ganti yang gurunya ya pengen foto. Gurunya ya kan? Ya wes cepetan. Ayo 1, 2, 3, 4, 10. Oke. Sudah ya gantian ya mbak. Kasihan itu ibu gurunya. Monggo Ustadz Ustazah, monggo sekalian semuanya rapat ke depan monggo. Tidak apa-apa Bu Sulis, tidak apa-apa. Kan iya. Ibu kepala sekolah monggo. Bapak-bapaknya di belakangnya ya. Bapak-bapak kan tinggi. Oh, di depan ya. Itu narsis di depan. Bapaknya duduk di depan gak kelihatan. Yang lain hanya ini saja. Ini mawon. Mas Aji mohon merapat ke panggung. Pak Aji. Kurang sinten Bu? Pak Aji mana nggih Pak Aji? Nah, tolong dipanggilkan Tolong panggilkan Pak Aji ya. Pak Aji yang turun itu tolong dipanggilkan Pak Aji. Enggak apa-apa. Nanti diedit saja. Ditempel. Oke. Oh iya, monggo Mas ya. Yang kopian itu di pinggir-pinggir, kopian pinggir-pinggir. Bapaknya mungkin bisa geser ke sana sedikit. Udah Ngapunten nggih, yang tinggi di pinggir Bu.
Boten. Tingginya apa tingginya? Mereng nggih, mereng. Biar kelihatan anggun. Sudah. Oke, ini peletaknya. Pas nggih? Sebentar, ada meja. Oke. Sudah, kameramen. Keep smile ya. Oke. Monggo diperhatikan ke depan kamera. 3, 1, 2. Keep smile. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Ganti gaya bebas. Terserah. Mau gaya apa bebas? Mau bebas. Oh ya, misalnya ya. Kata jujur gitu. Oh udah, silakan. Start. Haji nggak ekspresi. 1, 2, 3. Bikin video nggak? Oh iya, pakai iya ya Bu ya. Loh, jenengan mau nggak jadiannya apa? Di video Mas ya, di video ya. Oke. Kalau siap bilang Mas, hitungan ketiga. Ayo Pak. Loh, Pak masuk Pak. Belum selesai Pak, silakan Pak. Sudah siap? Monggo, jadiannya dimulai. Hitungan ketiga. Hitungan ketiga deh kameranya nih. Mas, hitung Mas. Hitung Mas. 1, 2, 3. Spalding.